औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पेज नंबर है 76। हम पढ़ रहे थे बतौर गवर्नर जनरल कायद आज़म के इक़दामात, इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इक़दामात या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कारनामे सर अंजाम दिए बतौर गवर्नर जनरल नई नौज़ायदा ममलिकत को संभालने के लिए। मुख्तसर, वो भी एक मुख्तसर अरसे में, यानी एक साल का सिर्फ अरसा था। 47 में पाकिस्तान कायम हुआ और 48 में कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात हो गई। तो उस एक साल में बतौर गवर्नर जनरल आपने क्या क्या इकदाम किए, उनमें हमने शुरू किया था पढ़ना। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है महाजरीन की आबादकारी, यानी क़याम पाकिस्तान के बाद या बर सग़ीर की तक़सीम के बाद, हिंदुस्तान की तक़सीम के बाद जो मुसलमान वहाँ पर हिंदुस्तान से या इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आए, वो लाखों की तादाद में हिजरत करके पाकिस्तान पहुँचे। इनकी खस्ता हाली से मुतासर होकर इनकी बहाली के लिए कायद अज़म ने फौरी तौर पर इक़दाम किए। और क्योंकि रास्ते में पहले मगरबी पाकिस्तान आता था, तो मगरबी पाकिस्तान में महाजरीन के लिए फौरी तौर पर यानी कैंप लगाए गए और वहाँ पर लाखों की तादाद में महाजरीन मुंतकिल हुए। महाजरीन की आबादकारी के लिए और उनके यानी मसाइल को हल करने के लिए अलग वजारत कायम की गई। कराची में इस काम की निगरानी कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद की और पंजाब में लियाकत अली खान को इस काम की निगरानी सौंपी और उन्हें अपना हेड क्वार्टर लाहौर मुंतकिल करने का हुक्म दिया। आप खुद महाजर कैंपों में गए, महाजरीन की हौसला अफजाई की और वहाँ पर जो पहले से लोग मौजूद थे, यानी अंसार उनको कह सकते हैं, अंसार को ईसार की तलकीन की। इस तरह अवाम की उलज़मी और ईसार ने महाजरीन को संभाला। फिर जो कैंपों में महाजरीन थे वो बड़ी बेताबी से आबादकारी के मुंतज़िर थे। तो इनमें से यानी आगे आबादी, उनको आबादी में भेजा जाए। सारी ज़िंदगी तो उन्होंने कैंपों में नहीं रहना था, वो एक बड़ी उम्मीद लेकर आए थे कि हमारा अपना वतन बन गया है तो हम अपने वतन में जाकर अपने घरों में रहेंगे, क्योंकि वो वहाँ पर अपनी घर, अपनी जायदादें, पता नहीं क्या कुछ इंडिया में छोड़ कर आए थे। और इवन के कई तो ऐसे थे जो अपने ख़ानदान के अपने प्यारों को किसी ने उधर शहीद करवाया, किसी ने रास्ते में शहीद करवाया। तो यूँ वो पाकिस्तान में पहुँचे। तो अब इनमें से 2 लाख को सिंध में आबाद करने के बारे में सोचा गया, 1 लाख को शुमाल मगरबी सरहदी सूबे में, 1 लाख को बहावलपुर, खैरपुर और बलूचिस्तान एजेंसी में, और मगरबी पंजाब को जो है वो मगरबी पंजाब में 1 लाख महाजरीन आबाद किए जाने थे। तो इस तरह से जो यानी हुकूमत ने, मरकज़ी हुकूमत ने प्लानिंग की थी, वो उसमें किसी हद तक फिर कामयाब हुई। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है जी हिंदुओं और सिखों के मज़ालिम के ख़िलाफ़ कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इक़दाम। क़याम पाकिस्तान से पहले ही मशरक़ी पाकिस्तान जो था वो मशरक़ी पंजाब वो मुसलमानों की कुर्बान गाह बन गया था। हिंदुओं और सिखों ने मशरक़ी पंजाब में सोचे समझे मंसूबे के तहत मुसलमानों को कत्ले आम शुरू कर दिया और मशरक़ी पंजाब के मुसलमान मगरबी पंजाब की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हो गए। मगरबी पाकिस्तान में पहले ही वहाँ पर जो महाजरीन आ रहे थे, क्योंकि वो रास्ते में उनको वो पड़ता था तो वो उधर पहले ही थे। तो कायद अज़म ने फिर महाजरीन के मसले से नबद आज़मा होने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए, इंतज़ाम किए। और फिर 16 अगस्त 1947 को लियाकत अली खान वज़ीर आज़म की हैसियत से दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन से मिले और कत्ले आम को रुकवाने के लिए, यानी कायद अज़म के हुक्म पर ना लियाकत अली खान जो थे वो गए दिल्ली में, लॉर्ड माउंटबेटन से मिले और कत्ले आम को रुकवाने के लिए बातचीत की। और 1 सितंबर 1947 को पंजाब बाउंड्री फोर्स ख़त्म करके हुकूमत पाकिस्तान ने अमन व अमान की ज़िम्मेदारी संभाल ली। ठीक हो गया। अगला हमारा पॉइंट है जी कायद आज़म के इक़दामात या कायद आज़म की कोशिशें बतौर कायद आज़म। यानी कायद आज़म का मतलब होता है ना बड़ा लीडर। तो बड़े लीडर की हैसियत से कायद आज़म की जो कोशिशें हैं इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए वो क्या थी, वो ये थी
کہ گورنر جنرل مملکت کا آئینی سربراہ ہوتا ہے، اور اس حیثیت سے قائد اعظم کے اختیارات جو تھے وہ محدود تھے. وہ وزیر اعظم کے مشورے پر عمل کرنے کے پابند تھے، لیکن وہ عوام کے محبوب رہنما تھے اور پاکستان کے بانی تھے. سارا کام ہی ان کا تھا. تو ان کے اختیارات یہاں پہ آ کر بہت زیادہ وسیع تھے. تو ان کے یعنی عہدے کے لحاظ سے تو ان کی ذمہ داریاں محدود تھیں، لیکن قائد اعظم نام کی حیثیت سے اور اپنے مرتبے کی حیثیت سے ساری ذمہ داریاں ان کی تھیں. اور وزیر اعظم سمجھیں کہ وہ وزیر اعظم تھے، لیکن سارے کام ہوتے کس طرح سے تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے مشورے سے ہوتے تھے. تو لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان میں آپ کے نائب کا کردار، وہ آپ کے نائب کی حیثیت سے کام کرتے تھے، اور انہوں نے بھی نائب کی حیثیت سے بحسن خوبی اپنا کردار ادا کیا. اور اس دور میں نظم و نسق چلانے کی قانونی ذمہ داری لیاقت علی خان کے کندھوں پر تھی، مگر عملی طور پر وہ قائد اعظم کے احکامات پر عمل درآمد کرتے تھے. قائد اعظم کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے. تجویز، وہ جو بھی تجویز ہوتی تھی وہ خود یہ کابینہ نے خود کہا تھا کہ ان کی صدارت جو تھی وہ کون کریں گے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کریں گے. اور تمام اہم ملکی مسائل اور خاص طور سے امور خارجہ کی جو نگرانی تھی وہ بھی آپ خود کرتے تھے. ریاستوں اور سرحدی امور کی بھی وزارت ان کے براہ راست ماتحت تھی. گورنر کا تقرر آپ خود کرتے تھے. تو قائد اعظم کی کوئی ہر بات جو تھی وہ مانی جاتی تھی، کیونکہ وہاں پر سب کو پتہ تھا کہ یہ اصل میں تو یہ بانی ہیں، اور یہی اصل میں قائد اعظم ہیں، اور ان کو جو پتہ ہے باقی اور کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. اچھا، اگلا جی مسئلہ ہے نہری پانی کا مسئلہ. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کی تقسیم کے وقت ریڈ کلف نے کیا کیا تھا کہ غیر منصفانہ اور غلط ایوارڈ کے ذریعے دریائے راوی کا جو مادھوپور ہیڈ ورکس اور دریائے ستلج کا فیروز والا ہیڈ ورکس بھارت کے حوالے کر دیے تھے. بھارت نے 1 اپریل 1948 کو تمام نہروں کا پانی بند کر دیا جو پاکستان کو سیراب کرتی تھی، جس کی وجہ سے پنجاب کا علاقہ ویران ہونے لگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کا علاقہ تو ہے ہی جو ہے وہ زرعی علاقہ ہے، مویشی بھوکوں مرنے لگے. تو قائد اعظم نے بھارت سے ان نہروں کا پانی بحال کرایا، اور بعد میں جو ہے وہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ 1960 میں یہ مسئلہ جو تھا وہ سندھ طاس معاہدے کے ذریعے حل کیا گیا. ٹھیک، اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے ریاست کلات کے الحاق. تو ریاست کلات کا الحاق، ریاستوں اور قبائلی امور کی نئی وزارت کی ذمہ داری قائد اعظم کے پاس تھی. انہوں نے ایران کی سرحد سے ملنے والی کلات کی وسیع و عریض ریاست کا علاق پاکستان سے کرا لیا. اس ریاست کی سرحد ایران سے ملتی تھی. اگر خان آف کلات پاکستان سے الگ رہتے تو کئی سنگین مشکلات پیدا ہونے کا اندیشہ تھا. یہاں تک کافی ہے، پھر اگلے لیکچر میں دیکھیں گے.